kulingana na neno la Bwana. Alisemalo Bwana ndilo litatimilika kwa maisha yako. Ukiwa mtu wa imani, ifanyike kwa maisha yako. Hautaishi kulingana na maneno waliofikiri na kusema kwa maisha yako. Sijui ni vikao gani ilifanyika kwa ajili tu ya kukuchafua na kukusingizia maneno, lakini Jehova naye ana neno mpya atasema juu ya maisha yako asubuhi ya leo. Ni kwamba hautakuwa esclave wa maneno ya wale watu. Mwenye akupendi atakusemaka na vyenye hauko. Mwenye akupendi atakuwaziaka na hautamzuizaka aseme. Ndio maana usikuwe nafuatana na vyenye balisema juu yako, lakini kuwa nafuatana na mpango ya Mungu juu ya maisha yako. Ingelikuwa tunafuataka vyenye banasemaka juu yetu kama tulishaka kufa zamani, lakini tulishajifunza kufunga masikio juu haiko maneno ya wanadamu ndio chakula yetu. Chakula yetu sisi ni neno la Bwana. Alisema Yesu, tutaishi kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Ule Mungu alete neno ya uzima kwa maisha yako. Kama wanadamu walikuchafua, Yesu naye atakusukula. Kama walikuloga, Yesu atakutosha muuchawi na anatengeneza maisha yako sawa sawa. Ifanyike kwako katika jina la Yesu. Niko naona ba frere 55 benye Mungu atabadilishia maisha. Si Jehova alisemaka wewe utakufaka shomer. Jehova anasema utapata kazi kwa jina la Yesu. Ninaona wadada 250 benye Mungu anapatia mamariage. Balifungaka ndoa zenu. Jehova wapatie kwa wingi. Kwa wingi, narudilia, kwa wingi. Usipermettre masikio yako kusikia n'importe qui. Usiruhusu sikio lako kusikiliza mtu yeyote yule, sababu utaenda sikiliza maneno mabaya. Na wakati unasikia sana utaanza aminia vyenye unasikiaka. Neno la Mungu linasema imani huja. Gusa jirani mwambie usikuwe nasikia kila mtu. Haiko kila mtu njoo anakupendaka, njoo maana usikuwe nasikiliza kila mtu. Na usikuwe nataka kila mtu akutapetape juu kwa wengine ukutapa ya kukuexpose. Usiniambie kitu lakini jue Mungu iko na mpango mzuri juu ya maisha yangu. Njia gani tutapitia sasa juu tufikie baraka? Njia ya kwanza ya kufikia baraka ni kukuwa na Mungu. Huwezi barikiwa mbali na Mungu, sababu Biblia inasema kuinuliwa haitoke mashariki wala magharibi wala kaskazini wala jangwani, lakini kuinuliwa inatoka na Bwana. Manake ukitaka baraka za Mungu zitembee mwe banana na Mungu. Kinachoumiza leo watu wanapenda vya Mungu lakini hawataki Mungu. Mungu atembee na beba napendaka vyake. Omwe ukose vya Mungu lakini ukue kwanza na Mungu. Juu ukikuwa na Mungu mwisho na mwisho vyake vyote utapataka na. Bwana asifiwe. Hata katika kanisa kama Jehova Nisi hapo, usikuye juu ya Jehova Nisi, lakini kuya kwanza juu ya Jehova Nisi. Mtu asitembee na wewe juu ya yenye uko navyo, lakini atembee na wewe juu yako wewe kwanza. Juu siku utakosa vitu mwenye alikuya juu ya vitu atakuacha, lakini siku utakosa vitu mwenye alikuya juu yako atabanana na wewe juu anajua haiko vitu nje na muinterese ni wewe. Tembea na mwenye aone faida kwanza ya yenye atapata kwako, lakini anaona priorite ya wewe mu maisha yake. Tunaumizwa sababu tulitindikizwa tuna beba napenda vyetu. Kisha siku anavikosa, anakukarabati mubaya. Unajua kukarabatiwa? Maki anakuchana chana, anakukole, unabakia na mafisiri. Hautalumia Ituru. Nasema hautalumia Ituru. Mungu akuletee wale ambao watakupenda we. Na Ituru tunakatala bakutuprofite bila kupata kitu en retour kwao. Mwenye atakuya kupondea achana naye, tembea na mwenye ataleta implis mu maisha yako. Sijui kama niko naongea na mtu. Njia ya kwanza ni kutembea na nani? Bila Mungu hakuna baraka. Wote waliotembea na Mungu, Mungu alibadilisha maisha yao. Alipokutana na Abrahamu alimwambia nitakubariki. Sababu gani? Sababu umetoka eneo fulani na unatembea na mimi. Hata watu waliko na wewe kama uko na Mungu jua utabarikiwaka.
Na hii ni realite yenye ujua, ukikuwa na Mungu usiupendake ujua tu utabarikiwaka wapi. Juu Mungu anaweza kuprometre benediction lakini hata kuambia utazipatiaka wapi. Yusufu mu maisha yake alikuwa anajua ndainuliwa na Mungu, yeye alikuwa anawaza petetre bitafanyikaka mwabo, lakini mwabo njo chuki kaanzia. Kumbe mplan ya Mungu ni Egypte, njo kwenye Mungu aliandalia Yusufu kuinuliwa. Hautajua wapi utabarikiwaka, nani atakuwaka baraka kwako na itakuwa wakati gani, lakini cha muhimu utembee na Mungu ambaye alipanga baraka kwa maisha yako. Amen, amen. Njia ya pili ya kubarikiwa zaidi ya Mungu, lazima ujue ishi na watu mzuri. Nataka nikufundishe, haiko mzuri kukuwa tu na Mungu. Ni mzuri zaidi kukuwa na Mungu, lakini pia ni mzuri kutembea na watu. Mungu mwatakubariki, atagusaka mtu wa mbali njo akie kubariki. Sasa tuache viburi ya kukuwa nasema mi peke mimi natosha. Daudi alisemaka erreur, nataka nimkorije leo, anasema avec Dieu nous ferons, heureusement alisemaka avec Dieu nous ferons et il écrasera la tête de l'ennemi. Njo vile alisema pamoja na Mungu tutafanya. Pale sana sema tu hakutia jeshi lingine, alitaka sema yeye na Mungu njo tu. Alisahabu kama kufanya ishara haiko tu yeye na Mungu, ifo ajiasosie na lijiwe naye. Maana Mungu na wewe na mwingine munatia triangle prophetique. Mungu anashuka kupitia wewe au anapitia mtu jua kufikia wewe. Kuko fasi nyingine hautafikaka bila connaissance na mtu fulani. Ndio maana ukitaka uishi umaskini, kwa nasema unatosha wewe peke. Lakini mwenye ataishi utajiri ya ajabu ni mwenye anajua kasamani ya mtu ambaye Mungu ametia karibu yake. Hata kama ni mtu anaonekana hana kitu kwa leo, usione mtu kufuatana na leo yake, lakini kuwa na macho ya unabii, ujue eske huyu anaweza kuwa leo atabakia hivi. Kama naombaka Mungu hatabakia vile, ipo siku Mungu atabadilisha maisha yake. Katala watu yote sauf mtu mwenye iko na Mungu. Gusa jirani mwambie kuwa na Mungu, lakini kuwa na mie na wewe na Mungu njo maisha itaendelea. Mimi nasema mbaya. Njo maana uzuri ya mtu karibu yako sona kwa insuffisance, unapiga mtu litoi anakusikia na anakusaidia. Kama ulikuwa mbali na utalilia nani? Utakimbilia tababariki. Soma Biblia mzuri, utaangalia wakati Mungu aliumba manyama alikuwa hayabariki Adamu, lakini alipomuumba mume na mke ni pale akawabariki. Maana baraka zinatembea kwenye watu wanapatana. Ndio maana imesemeka katika Zaburi 133, ni vema na kupendeza wandugu kutengana, kuishi pamoja. Kwa nini? Ni kama mafuta thamani idondokayo kichwani, inashuka ndevu za Haruni mpaka pindo ya vazi lake. Ni kama umande wa Hermoni unaoshuka milima za Sayuni. Kisha anaeleza ni pale Bwana humimina baraka zake milele. Manake baraka hazitembee kwenye watu habiko. Ngwani kushoke, utakuwa nenda omba Mungu nibariki, kumbe Mungu alishakuchilia baraka karibu yako, na ile baraka ni mtu mwenye karibu yako. Sasa wakati kunenda poteza maombi, wakati kumilima Baba niletee baraka, Mungu hakujibie juu alishakuletea jibu ya maombi yako. Wewe tu ndio ungali na kiburi. Mungu hata kubariki kupitia mtu na ungali na kuwa na mafieri. Hii dunia tuache kujipandisha na kujiinua. Kuwa mpole, kuwa mtaratibu, kuwa mzuri na watu wote. Haujua ni nani atakuwa njia ya baraka yako. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya tatu ya baraka ni kazi. Sema na mie kazi. Hakuna baraka bila kazi. Na ninaposema juu ya kazi siseme kutumikiana, lakini kujitumikia. Mu français uko différence entre emploi na travail. Emploi ni yenye unafanya juu upate salaire mwisho ya mwezi. Lakini travail ni yenye una entreprendre wewe peke juu uko chef wa wewe peke. Baraka hazitatembea kama salaire, lakini baraka zitatembea mkazi yenye unafanyake na kuzalia na uko unajua ikontrole. Ukishaomba sana, enda tafuta pesa. Ukishajazwa sana, enda tafuta mchuzi. Upako bila maombi upako bila pesa watakuita magicien.
Ukikuwa na mgonjwa kwa hospitali, maombi inaweza saidia banganga wakimupa dawa apone, lakini maombi haitakutoshea mgonjwa mu hospitali. Italomba ulipe facture. Facture haikuye kwa maombi, facture inakuya kwa kutumika. Wengi wanashindwa maisha sababu wanapachika mikono. Oh, Yesu alimaliza yote msalabani. Alimaliza yote, kazi yake ndio alimaliza, ndio maana ni star de star. Wewe ungali na deni ya kutumika juu upate pesa. Hautaoa na hauyadote. Hautafanya mariage kutegemea misaada za nje. Jishughulikie kwanza, fanya kazi, ukishaeneza ndio maisha itakuwa mzuri. Oh, mwa nipendake, abanionake, ako abanipatiake, batakupatia juu ulifanya nini? Yesu yeye pekee alisema atakaye sema hana hata kidogo iko nayo watamnyang'anya. Juu watumikisha kenye Mungu alitia ndani yako, ni pale baraka za Bwana zitaonekana. Dunia ya leo haiko dunia ya wavivu. Muimbaji mwenye analalaka usiku tikucha iko na telefone juu ya kufuata tu visodo, kufuatilia mastati za watu, lakini hana wakati ya kufuata nyimbo za wengine, ya kutravae na kuomba. Unapenda Mungu akuinuake ae, tumika, kamata kazi yako oserie, na njoo baraka zitaonekana pale. Biblia nasema le plus grand trésor de l'homme, le plus précieux trésor de l'homme, c'est son travail, c'est son œuvre. Kazi yako njoo itakuheshimishaka, kazi yako njoo utabarikiwa ndani. Kama haujue tumika, hautabarikiwaka. Mtu mwanipe amena ni mshoke. Nipe amena ni kushoke. Mbele Isaka azeeke macho ilisharirika naita Esau. Yakobo anaingia kuizurpe baraka ya grand frère yake. Sikia bia babake anamwambia, mtoto wangu, Mungu akubariki na umande wa mbingu na kupatia uzao ya udongo. Maana alitamwambia utabarikiwa na Mungu. Meju ubarikiwe, ifo ulime porque Mungu ashushe umande ianze otesha mbegu zako. Yakobo akaishi 20 ans ya umaskini. Na iko ajiuliza, mbona Mungu babangu alisema Mungu atanibariki hivi na hivi? Yakobo, kama Mungu alikuambiaka anakubariki mu shamba, enda lima. Usichunge baraka zikia na hauna shamba yenye unalimaka. Saa Yakobo alielewa 20 ans yenye anaishi chômage, anaenda tumika kwa Laban. Saa alikamata oserie kazi ya uchungaji. Njoo Mungu akamuinulia pale. Manake angetumikaka uchungaji, angebarikiwaka na iko na ahadi. Uko na ahadi, uko na unabii. Tumika sasa juu unabii timiliki. Hapana sema mimi niko mwana wa ahadi. Mwana wa ahadi akufake, utakufa na ahadi kama hautumike. Muhimili ya Mungu, fanya pare yako na Mungu naye afanye pare yake. Kila mwenye anakamataka kazi oserie, Mungu wa madhabahu ya Jehova Nisi, narudia, Mungu wa agano ya Jehova Nisi aingie ndani ya ile kazi na izidishe baraka zionekane mfululizo. Nipe amina 3, Bwana alete baraka kwa kazi yako. Niko naongea na wale ambao walisoma, wawikale umeandika mademande hakuna jibu. Mungu wa mtume Gabriel Tikiko aguse majibu leo na ukuwe angaje mkazi. Biblia nasema fais de l'Éternel et il te donnera tout ce que ton cœur. Kama unahitaji kazi ya heshima, niko nasema ile poste yenye unavizaka mbele 2024 ifike mjuin, Mungu wa agano ya Jehova Nisi aikupatie katika jina la Yesu. Unavyonipa amena, Bwana anaikupatia ile kazi yenye unapendaka upate na hauna uvivu. Jehova alete baraka ndani yake. Narudia, Jehova alete baraka. Nikiinua mkono ya kushoto, imeandikwa kama katika mkono wa kushoto muna vitu viwili, muna utajiri na muna utukufu. Utukufu ya Bwana itembee ndani ya kazi yako na utajiri ionekane kwa wingi. Sijue naongea na nani, anipe amina 3 ifanyike kwa maisha yake. Unavyonipa amena, naona Mungu wa mtume Gabriel Tikiko anabadilisha maisha yako na analeta baraka nyingi katika kazi ile. Hii turu hautafanya tena vitu viharibike. Ulipima uchuruzi likatala, hii turu enda tena. Mungu wa hii agano atafanya baraka zionekane. Alisema katika Kumbukumbu la Torati, nitabariki kazi. Unafanyaka nini juu Mungu akubariki? Njia ingine ya kubarikiwa ni sadaka. Sema na mimi sadaka.
ukishatumika jua toa. Beba alijifunza kutoa, Mungu aliwapatia baraka za ajabu sana. Na wa kwanza mwalitufundisha kutoa ni Mungu yeye pekee. Kwa maana jinsi Mungu alivyopenda akafanya nini? Mwana wake alikuwa na wawili. Mbele alikuwa na wawili, wa kwanza ni Adamu, wa kwanza akamdecevoir, Mungu akamfukuza. Kisha akabakia na mumoya. Akaona nikiendelea bakia na huyu namwe nilipoteza sitapataka tena. Kumbe ni feni, niacha tu nimtoe. Au kumtoa ni kukuya kufa. Sana toa Yesu. Yesu akakufa. Asa juu ni mbegu yenye walipanda sasa sadaka, ilibidi iletee Mungu baraka. Ndio maana siku ya kufufuka ya Yesu akurudia yeye peke. Alienda na miili ya watakatifu iliyofufuka. Na zaidi ya ile mie na wewe tunakutana Jehova Nisi juu ya sadaka ya Yesu. Manake ukitaka ubarikiwe, toa sana juu Mungu akupatia yake baraka sana. Mwa Kristo aliyokiwaambia juu ya sadaka asema banaanza tena. Hatutaachaka. Ngwani bashoke hata Jehova Nisi yale hatutaachaka kutowesha. Juu siku tutaacha kutowesha ndio siku tunakuacha maskini. Njia moja ya baraka ni kutoa. Amena ni kidogo kidogo mimi tutasema tu. Bwana asifiwe. Njia ingine haraka na niguse sasa verse nimalize. Njia ingine ya baraka ni kuitika kuvunjika. Sema na mimi kuvunjika. Yakobo anapambana na Mungu usiku hadi kucha. Kitabu cha Mwanzo 32 mstari wa 24 kushuka hadi 30. Yakobo anakutanana na malaika ambaye plus tard Mose watakia tuambia kama ni Mungu ndio alishindana naye. Akishajitenga na kundi la watu alikuwa nao, anafika fasi wanaita Bethel. Andiko linasema mtu mmoja akashindana na Yakobo toka usiku hadi mweleka wa alfajiri, jusqu'au crépuscule de l'aurore. Muile lite malaika kaona Yakobo iko na resistance ya nguvu. Bible inasema Yakobo akavunjwa mbavu. Hapana mbavu lakini kiuno. Walipomvunja hakuacha Mungu. Akabanana na Mungu. Mungu akamwambia, "Unakucha niache niende." Yakobo akamwambia, "Sitakuacha usipo." Yakobo hakubarikiwa na haba ya mvunja. Yakobo alibarikiwa kisha kuvunjwa. Kuvunjika kironi nini? Ni kumaliza ile viburi yenye inakuwaka moyo. Kumaliza ile kusirika yenye haina maana unakuwaka nayo. Ile kusikiana mbaya. Mungu hawezi kubariki na ungali na incomprehension moyo. Juu wengine bakibarikiwa na haba ya badilika, baraka itabamaliza. Hasa porque uishi pia na baraka, usianze ona watu yote safi vile vidudu, lazima Bwana amalize ile macho ya kuonana mbaya. Mbele waambie Mungu niinue, mwambie Mungu brise kwanza tabia ya mbaya yenye nwezi acha nijisouleve contre wewe ukiniinua. Mwi hali Mungu hawezi tubariki. Lazima kwanza tufe nini? Tubadilike. Na hii kubadilika lazima tuitike kuvunjwa. Kuvunjwa ni kutosha mwenendo mbaya juu mwenendo mzuri iku. Yakobo na yavunjika alikuwa anaweza kimbia na vitesa nafika pale. Lakini sana vunjika ni kuenda pole pole. Lakini anajua hata niko naenda pole pole ndafika tu na ndafanya mzuri. Omwe uende pole pole mu mapenzi ya Mungu. Pali ya kukimbia mbio mbio kwenye Mungu haiko mbio. Ndarudilia hapa wakati niko na exploiter ile verse yangu. Musa anatuandikia. Napenda maparabole, maenigme. Taurati ya Musa. Nisikilize mzuri. Anasema hivi. Banaume mbili bakapigana. Kutakuwa certainement mzaifu na wa nguvu. Lakini wa nguvu akipiga mzaifu, amvunje kwa kumpiga jiwe na kumubabula ngumi. Sema na mie ngumi, sema lijiwe.
Manake huu wa nguvu iko na viwili vya anajitapia. Anajivunia ngumi yake na lijiwe yake. Usiingie muvita na hauyajua uko na nguvu gani inaweza kusaidia muvita. Na narudilia. Usipambane na mtu unajua nguvu zake. Kujua nguvu za adui ni mzuri, lakini pia ni mzuri zaidi kujua uko na nini itakusaidia kupata ushindi muvita. Ndio maana Daudi alipopewa silaha ya Sauli hakuibeba jua, anajua hii ilishindwa vita, lazima na mimi nijue kiangu keniko nake. Maisha yako haitafaulu kwa kutegemea vya mwingine, maisha yako itafaulu kwa kutegemea vyenye uko navyo. Uko na nini juu maisha yako ifike mbali? Mbele ya bahari ya Shamu wabakuambia Musa, muko na nini? Baliuliza Musa, una nini mkononi? Maana mkono ya Musa mko fimbo itasaidia Musa apasule bahari ya Shamu. Na wewe mbele ya problem, mbele ya adversity, unajivuniaka nini? Uko na Mungu, lakini kuwa na kitu kitasaidia Mungu atimize mpango yake mu maisha yako. Aseda kipigana saba na tuangana au sérieux. Wa nguvu anapiga mzaifu, lakini asimuue. Anamvunja kisha anamlaza kukitanda yake. Jua alimvunja na alijiwe na alimupiga box. Alafu atampatia fimbo ya kumsaidia atembelea yako. John niliwaambia usipigane na haujui yenye uko nayo. Huyu mwanataka pigana na jua, nikikuwa na nguvu ifo nikuwe na makuta ya kudedomaje mwenda piga. Nikuwe na fimbo ya kumpatia 3, nikuwe na kitanda kwenye atalala. Sema na mie fimbo, pesa, kitanda. Oh, ça c'est intéressant. Maana mimi napigana juu niko na fimbo, mimi napigana juu niko na kitanda, na mimi napigana juu niko na pesa ya kudedomaje, kulipa mwenye ndapiga juu ni mzaifu. Na uliza ulimwengu wa maandiko, hii inamaanisha nini? Musa alitaka tufunulia nini? Mbele niingie mu mafunuo nikupatie kwanza connaissance. Musa anataka nifunulia vita yenye iko na tasa miko hata ukumbusha watoto ya Israeli, vita ya Yakobo na Mungu. Mukupigana entre Jacob na Mungu, balikuwa wanaume mbili balipigana, Yakobo na Mungu, usiku mpaka kucha. Lakini Mungu telma hashindwake, iko na nguvu akavunja Yakobo. Asa Jona mvunja, ifo adedomaje Yakobo. Atamdedomaje na nini? Ndio maana utasikia wakati Mungu anamwambia niache niende, Yakobo anamwambia sitakuacha usipo. Juu ya nini hata mwacha asipo nibariki? Ushanivunja na huko andiko ya Musa atasemaka mzaifu akipigiwa ifo ba mdedomaje, na ndakuwa dedomaje na baraka. Oh, sijue nani aishalumilia mu ya Mungu. Uko eligible kudedomajement ya Mungu. Mungu akudedomaje ile kuomba ulilia ulitosha machozi ukakosa, Jehova akudedomaje sasa. Sio kama tunapatana. Na angalia vyenye balidedomaje amo Yakobo. Balivunja wapi? Ile kuvunja kiuno maana wanavize hapa. Oro hapa ndio ceinture na ingi yake. Na Paulo anasema muviuno yetu tuvale nini? Ceinture ambao ni picha ya nini? Neno ya kweli. Manake Mungu aliona Yakobo mu maisha yake angali nasema kabongo. Purke ni mubariki nilisha mvunja, ifo ni mubadilishie jina, asiitiwe tena Jacob, aitiwe Israel. Tu Israeli hata sema kabongo, Yakobo ndio mwenye anasema kabongo. Angalia, Mungu akikunyang'anya kitu fulani mu maisha yako, elewa atakupatiaka kitu ya zaidi ya Kenya alikunyang'anya. Niongea na mtu mmoja bali nyang'anya Yakobo jina Yakobo, kumbe Mungu alikuwa na reserve jina ya Israeli mbele yake. Sijue nani mwenye Mungu alinyang'anya mali kidogo atakia kupatia mali na utajiri ya kupitisha kiasi. Kama Mungu anakunyang'anya mtu, elewa atakuletea mtu wa valeur kuzidia mwenye alitosha karibu yako. Ile ni mkonaissance, lakini mu revelation. Nipande nisipande, nipe amena ya uchokozi nipande. Ile yanifikisha kuotere ya kupanda, nipe amena ya uchokozi nipande. Katika mafunuo naona watu mbili, wanaume mbili walipigana. Na hao wanaume wawili ni Mungu yeye peke na sio wanadamu.
Sasa Mungu juu iko na nguvu, ilifo atumikishe vitu mbili vya kutupiga nani. Atupigishe ngumi na atupigishe lijiwe. Ngumi inakuwa na vidole ngapi? Ndio maana Mungu kwa kutupiga ilibidi kwanza tutumie lijiwe ikiyepiga dunia, na ile jiwe ndio yenye Petro anasema hakuna jina lingine wanadamu walipewa kuokolewa isipokuwa jina la Yesu. Yeye ndiye jiwe la. Manake Yesu kukiamu dunia ni jiwe yenye Mungu alipiga dunia juu itulumizi. Oro tukilumia ifo tunaikala tunalala kukitanda ya nani? Ya mwenye alitulumiza. Ndio maana Yesu alisema naenda mbinguni kwa Baba kuandalia nini? Juu ya nini? Alishabalumiza ifo ni babebe kwenye mtaikala mtapumuzika. Hayatosha. Ilifo bapige watu nini? Ifo bampige nini? Ngumi. Akisha mpiga ngumi, maana anampiga boxer iko na vidole 5. Ndio maana Yesu yepeke njo ngumi, juu yeye njo alikia na huduma 5 na ametuachia 5 ministère zenye ziko na tubabula neno ya Bwana. Ile ngumi ya Bwana itembee kwa maisha yako. Nikisema ngumi mimi nasema huduma 5. Manake apotre, prophète, évangéliste, pasteur na docteur. Benediction apostolique itembee na wewe. Nasema benediction prophétique itembee na wewe. Nikisema juu ya apotre, mimi naona fondement. Kama ulikuwa hauna misingi, Jehova kujengea misingi. Nikisema juu ya profete, mimi naona avenir. Kama ulikuwa hauna ujio mzuri, Bwana akupatia ujio ulio bora. Nikiona juu ya evangeliste, mimi naona renome. Kama ulikuwa hujulikane, julikana sana. Nikisema juu ya pastor, mimi naona uchungaji maake ulinzi. Kama ulikuwa hauna nguvu ya kuchunga utajiri, Jehova kupatia utajiri na nguvu ya kuilinda katika jina la Yesu. Na nikiona juu ya madokter, mimi naona profondeur. Naona mtu mwa Mungu atatia profondeur ya pesa, profondeur ya connaissance, profondeur ya relation, profondeur ya bitu ya valeur. Nipe amen na uchokozi niendelee. Sasa tupatane sawa sawa. Wanguvu akishapiga mzaifu, il faut mdedomager. Na kumdedomager il faut mwachie vitu ngapi? 3. Ya kwanza il faut mpatie fimbo. Ya pili il faut mpatie dedomager. Na ya 3 il faut mulipe juu ya wakati yenye alimulumiza. Fimbo ni mamlaka, pouvoir yenye Yesu alituachia. Ndio maana mbele Yesu alipanda mbinguni akasema, napanda mbinguni, nimepewa mamlaka yote juu mbinguni, duniani hata wapi, lakini nawapatia mamlaka ile. Manake siwezi enda na sibachie fimbo yenye ni mamlaka yenye mkikutanana na problem, mjiapuye kwa ile mamlaka na probleme itapotea. Usikuwa najionea huko na mamlaka Jehova alikupatia, na ile mamlaka ni ya kubadilisha masituation. Kama vitu vinaharibika mbele yako, ulilumizwa na Bwana, lazima ubadilishe kwa mamlaka ya fimbo ya uongozi. Kitu cha pili, il faut dédommagement. Sema na mie dédommagement. Mungu akisha tulumiza, maana mnisikie bien, batamulumiza jua ikale, maana hataweza tembea. Kuko ba mingi msie walikuwa kama capable. Balikuwa maisha ya zambi moja ya grave. Lakini leo alishabadilika. Alibadilika juu ya nini? Mungu alimulumiza. Mungu alimulumiza kamuima raha ya dunia, akamuima anasa za dunia. Leo anaikala mjehova nisi. Unamuona unawaza hana akili, kumbe anaikala juu Mungu alishamutuliza. Hasa uko na haki ya kupewa malipo, uko na haki ya kukua dedommage. Na dedommagement yetu iko double. Ndio maana akasema Yesu, nyinyi mlioacha yote kwa ajili yangu mimi, hapa mtapata 100 kwa 100 na baadaye mtapata uzima wa Mungu. Wa mtume Gabriel tikiko gisi tu alikuleta hapa, alishakuachisha zambi, alishakuachisha maeneo mbaya, akupatia hasa baraka za mingi sana, na baadaye parapanda ikilia uruke na kwenda mbinguni. Ingine tutaendelesha plus tard. Simama tuombe. Ambia jirani a suivre. Gusa jirani mwambie a suivre. Niulize viko bien, viko hivi au viko hivi? Kama viko hivi, patia Yesu makofi ya heshima. Unavyopatia Jehova makofi ya heshima, Jehova aitimize. Akupatie double portion à dédommagement. Akupatie bénédiction terrestre na bénédiction céleste.
Naona watu ambao mbele tuende mbinguni tutatikisa dunia na mali, tutatikisa dunia na vitu na utajiri, baadaye tunaenda sasa mbinguni kumlaki Bwana. Inua mkono wa kuume juu. Sema na mimi, Mungu wa agano ya Jehova Nisi, najua uliniumiza kwa kuniachisha faida za dunia. Mpaka leo nasema kama alivyosema Paulo, yale niliona kuwa faida kwangu leo nayaona kuwa kitu bure, nayaona kama mavi kwa ajili ya wokovu. Niliacha ya mingi juu yako, kumacho ya wanadamu nimeisha lumia, lakini Bwana, wewe mwenye ulinifanya vile, nidedomaje sasa, nipe baraka. Yatosha mateso nilipitia, yatosha magumu nimepitia, nibariki sasa na unipe malipo hapa duniani, kisha kuishi raha yako duniani. Parapanda ikilia, nisibaki, niwe miongoni mwa wale ambao watainuliwa na kwenda juu mbinguni, katika jina la Yesu. Makofi na vigelegele kwa ajili ya Yesu. Bila kuponda muda nifanye kitu Baba aliniambia, Baba aliniita kaniambia, ni Mungu alimwambia tuifanye.